for Chiamo Yesu Christo demo, Minamuse, Utradium Ponyankopona Dominti. Wama afepa atu yen, wama mudedi ma ofisanye. Ankayen so yene hwan ade defikyire bi ana ekise yen. Yen ane yen sem fata. Yen ye kan amo kan amo nkayen ka ho. Yen abusuam ankayen fa yen fi nyehwe. Utradium Ponyankopon ama afepa atu yen ya. Busuma busuam bi ane efrim ba ye busuam bi mu. Boni ahye abusuan yi mu. Nanso Awurade ahwe yen fom so ni enti a no ama afepa atu yen wama mogye ma fusania den esese ye ka che Utradium Ponyankopon ese ye mma ne din kronkron so ese ye tontom no ehun so no nkuto na sedasem wan kwa na ne se otumi mu wonyansem Awurade enanwe me da wase me pecha o me ye okese o moneme ka foera dinika asi anyanyumyo onemenka foera dinika asi bizimamu maembo mamo maembo madino no so menyame monimeka amfo era dinekesi misione ena dinuye one wonso edinuye nyame tufuye oni enadi nuyo nyame tufuye oni enadi onua oni endiniye yensene omo moda mo chiru yensene omo awuo yensene omo amabodam nanso eya tuna humobro binti asome no so enano pay asome no so enawie asome no so enanadwi asome no so afi akwapra sama between ya o oni enadini ampa Awurade ni enadini onua me no be che onyame asem kakra bi fi se o se fiti ase no na asem ne ho na asem ne yode onyankopon na asem no den onyankopon fi se ye san ye kwati na asem ho a ye ntimi nya bibi biara e ma ne nya ye da biara da fi se Utradium Ponyankopon na asem no timu ho da na asem no ebetena ho a bibi biara betwam ba na asem no de entwam da biara da onua wo hwe niema ekoso abrabom a wo hwe niema esisi a na wunnim Kristo a eso do huma Kristo na wunnim sa papa ya obo osoro ni asase ebinim kura se o ye sereserefo ono anka ese o mai bi no yen san enya na asa aka se yenche dutuso yenche yemane dutuso dudu ebinim di ne ho few ebinim nim nyame a obo osoro ni asase ebinim so di Jehoshua se den se yes no ho ya se ebinim so 33 Mason me ne odi enim nyame a yesom no onua me ne odi enim nyame a yesom no enne se wo tie me ne a na wonnim Kristo onua fa homa Kristo fi se mmre na du fi se awieye mmre na du se yamfa ye ho amma Utradium Ponyankopon de obo osoro ne asase a onua de ebeye bia ensi ye da obonsam no obema ye huhuhu nanso obehwim onyankopon a oma obi biara ntimi nchimfiri yensam onyankopon a oma yenya obi antimi nkasa ho no there is power in the name of Jesus. Yes, nyame a omankwa yesom nyame a
This ade nyinaa ti so no no. Hwan kra na ne hye? Wotumi mu wonyansam. Onua, mesrɛ wo sɛ wote me voice ene anumre ya. Wote me voice ene anopa ya. Wote me voice ene awie ya. Mesrɛ wo sɛ wonnim Kristo afa homa Kristo. Hwɛ nneɛma a esisi Bible ma yaka ate ase sɛ deɛ besisi no ɛno na be ma wahu sɛ onyame emre no ɛyɛ den adu. Den na woyɛ ma Nyankopɔn. Wonim Nyankopɔn na Nyankopɔn no onim yɛn nana. Nyankopɔn no onim yɛn. So wonim yan my president no onim. My president no Kufuor no onim. Onim ana. Saa na Yesu, wonim Yesu na nso Yesu nim. Yɛmfa yɛabrabɔ nto hɔ ma Kristo fi sɛ ɔno na ne pa nyinaa yɛ ne deɛ. Ɔse sɛ wobɛgye ne deɛ na wobɛsom ne ya ɛnzankyɛne bɛdi w'akyi wɔ Awurade di mu ɛnzankyɛne nkwa o wɔ Awurade di mu. Mese sɛ wobɛgye ne deɛ na wobɛsom Yesu ya ɛnzankyɛne nkwa bɛdi w'akyi o wɔ Awurade di mu. Onua sɛ wobɛgye ne deɛ na wobɛsom Kristo ya. Bible 1 John chapter 4 verse 14 verse 15 say ɔsɛ yɛn n'asɛm no sɛ yɛdɔ na n'asɛm no yɛn n'asɛm no ndi. 1 John 2:5 1 John okay, 1 John okwa no asa na bɛka John chapter 14 verse 15 ɔsɛ sɛ yɛdɔ no a yɛnkyɛ na mmaransɛm no yɛngye ne mmaransɛm no ndi. Yendi ne mmaransɛm no ho kronkron. Ɔsɛ if you love me you will keep my commandments. If you love me you will keep my commandments. Do you love Jesus? Do you love Jesus or you love your empty things? Do you love Jesus? Jesus know you. You know Jesus, but Jesus don't know you. Why? He says sakra. He says mene drew. Onua oboye koko. Da yesumo, kasamu, preaching obi be kasa kyerɛ betima nam hɔ na Nyankopɔn ayɛ bibi sɛnkyɛn na wɔn te ase by so wo tena ase din na wo dwendwen a wo bon se Nyankopɔn na kasa kyerɛ wo. There you have to repent. We also for who this we also for nipa nyinanim nipa nim so we also for now so unkuku mansam no na onya also for a wo boaboa nipa no akɔ obuo mu. Osofo a wo boaboa nipa no akɔ bɔne mu. Osofo a wo boaboa nipa no a wo san hwete nipa. Osofo ben Bible sin adua pa no na yedi adua no na yedi behu na adua ba. Adua no na yedi behu na adua ba. Sɛ yɛnti Yesu Kristo andi a sɛ yɛansɔ na asɛm no yiye a daba suya mama fi so no no bo so ne asase sɛ yɛsan na kyɛ obi biara ni hɔ sɛ yɛndi saa wo prima Kristo Yesu ototrobo nso bo so ne asase ɛposo abrantie sɛ yɛndi na kyi ya why na obedi na kyi onua why na obedi na kyi Kristo efrɛ Kristo ba ma efifo so de ombeba aba besiesie ama ya moye neat Kristo ba ma esumufo
onua sɛ wote me voice ɛnɛ awie anɔpa yi a onua sakyera Yesu ba yɛhyehyɛ yɛn ho kɔ asɔredan mu yɛhyehyɛ yɛn ho kɔ asɔredan sɛ yɛkɔtie Nyame asɛm nanso abrabɔ a yɛde te fie no is not good abrabɔ a yɛde nante mmɔnten so yɛma ntam no ɛnyɛ Kristo nim wɔ anaa wonim Kristo nim ɛnɛ me message ne sɛ Kristo onim wɔ anaa Kristo onim wɔ anaa ɔse sɛ yɛdɔ no a yɛnni ne mmaransɛm so ne mmaransɛm ne sɛ dɛn sɛ yɛbɛkae homeda no ɛyɛ ne kronkron yɛnyɛ bɔne yɛnko ntie obi okristoni a wowɔ asɔredan mu a wo ne wo nua yɛ aka okristoni a wowɔ asɔredan mu a woka obi ho nsɛm okristoni a wohwɛ ti nipa okristoni a wosan kɔ bosomofie omiafa wo homa Kristo Bible so wobɛyɛ nu a yɛnu wobɛyɛ hye nso a yɛhye moturo mɔdwo deɛ wompɛ a ɛmfa onua ɛmfa na wonante akɔ awieyɛ mmerɛ mu ɛmfa na wokɔ awieyɛ mmerɛ mu ɛmfa na wokɔ awieyɛ mmerɛ mu hwehwɛ Kristo hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen o hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen ɔdɔfo ba wadidi amen na wokra nso wokra no kɔm di no hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen onua hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen o hwehwɛ wagyenkwa na wokra bɛmen wodi wiase nneɛma nyinaa bɔwɔbɔ wagye post akɛseɛ Dr. Reverend so and so ɛwɔ asase yi so nanso Nyankopɔn nim wonim Nyankopɔn nanso Nyankopɔn nim ɔsɔfo a ɔsanfa ne nsɔremma ɔsɔfo a ɔne ne singers da ɔsɔfo a ɔne ne makuo mpanifoɔ da Deacon wobɛgye post akɛseɛ wɔ asɔredan mu nanso saa da no ɛnyɛ saa post no Nyankopɔn bɛka sɛ Nyankopɔn na meyɛ sɛ wɔ asɔre o na meyɛ Nyankopɔn so onimu saa da no na ɛbɛyɛ dwe sɛ one name sondaeɛ bi sondaeɛ no na the way a ɛgya ne nsuo ɛfra gya ne nsuo ɛfra ɛsɛe asase no na baabi a yɛwɔ no na sɛ God gave me a second chance God gave me that second chance onua bambie ma nanka sɛ Awurade sɛ ma me mmerɛ a ɛtɔ so mmienu so a nkamawu mede m'ani to bɛrima so sɛ bɛrima bɛboa me mede m'ani to wiase afɛfɛdeɛ so mede m'ani to mabusuafoɔ so nanso ne nyinaa nkɔsɛ wi Bible sɛ deɛ ɔde ne ho bɛto nipa so no ɛyɛ dɛ no meɛ na deɛ ɔde ne ho bɛto asafo Awurade so no wafa adeɛ nyinaa onua abrabɔ bɛ ne yɛbɔ wiase yɛbaa sɛ akwantufoɔ baabi a yɛbɛdu biara baabi a wokɔ biara wobɛgyina saa na saa mmerɛ ndura onua saa mmerɛ no dura wobɛfiri asase yi so bisa ho sɛ ɛnnɛ na Yesu ba a wokɔ bi anaa ɛnnɛ na Jesus ba a wokɔ bi anaa bisa ho saa mmerɛ no aduru onua mmerɛ no aduru Christ asomdwe nka mo medin de Oforuwa Lydia mede Onyankopɔn asomdwe nka mo Onyankopɔn ehu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛn mfomsoɔ ne yɛn mmerantɔ kyɛn onua sɛ wonim Kristo a hwehwɛ Kristo kyerɛ kwan firi sɛ ɔno na nipa nyinaa yɛ ne deɛ mesisɛ wahu Yesu a
Fane zubaba no dna umu se wahu Yesu. Fana brababa no dna umu nipa nyarishe wa brababa no nipa nyarishe zubaba no se wahu Yesu. Mane zubaba no dna umu. O Kristo ni awode wa fato won so yo Kristo ni. Nipa nyina rehwe wa brabo papa no. Nipa nyina rehwe o suban papa no. Se wahu Yesu. Mana brabo ba no dna umu. Se wahu Yesu. Ene niema ye hye kwa asori de mu. Tu nyame ba hinti bia niema wiasefo hye edi kwa asori de mu na sese a Kristofo hye no mo atwa ma wan mu no mo ahye minister oso be ka se wa wo hye ade tietia kwa akire wa wo hye ade tintin branim aden awo ka se enhye ade tietia enye de emma asori de mu enhye ade tietia emma asori o ka se wa wo hye ade tietia kwa akire wa wo hye ade tintin branim ni nyina ya asori de nu akoro wo a osofo no wo preach no na asori de nu na afa so be hwe adenti na wontimi mpinche nipa kono na nka nche na se ade na ade we de ye nhye mma nyame fie na ye osofo ne fe no aka kire se nyankopon ayi bibia akire na so wa hu hu nyankopon ayi bibia akire wontimi nka nche wa enti gi so obehu no ofie oboa obehu no ofie na afa wo adi no sell life na sa bone tebia na etini mu no transfer bia ma na eti umunya na so kwa asore na so niema agbo mu na nye nia se ye fa Kristo abrabo na to ye ho so a we have to suffer. We are suffer de efe na so se ya hu berima yiya se ya hwe ne yiya wan ne be hwe no oya hini mu hini oya owura mu awura onu nkuto na se entuntum se na nase onu a eposuro no onu owu antinye ndi ne so nkunim asama ndo antinye ngine so antum no ohini bi bai obi bai yesi okwa koji owu adraba na so koya wa ma ebinum ababa betwitwa ahemfo no ababa betwitwam na so yenya media opaye ontwam da biarada na hini atim hoda onyame aye ntone so aba onyame a obi ni ntimi mpra hini da biarada onya fa homa Kristo na honto fisho ono no oye han onia die na wodi okri wa brabo na oye ayimfa na woko bisa ho se Kristo ba enem premprem mu a se rapture eba wo ka ho bia na osofo bisa ho asori ba bisa ho deacon bisa ho deaconess bisa ho apostle edin akese doctor reverend so and so bisa ho se Kristo ba na wo ko bia na wo kanyame asam kese wo preacher kese wo sekota kese mo afro bisa ho se nyame ba na wo ka ho bi unyuma na be kire nkukuo mu asam no le pakaya busu nkukuo mu asam no na me ye niema bia ne nsem fata by Kristo atweme afiri ho a adwaman mitime bu adwaman sa na adwaman su fenfen na so me kwa asori dem a me gentle me kwa asori dem a wummu se sa su no ewo me mu me kwa asori dem a wummu se sa tabia na etimi mu na so na me de me hu na budua na ye de ensem fata na so Kristo o hye ye dinti
ene so unya wiase agapade nyina na wohwere wo nkwa emfa na onua wokọ unya wiase agapade nyina na wohwere wo nkwa onua emfa na wokọ bisa ho emfa na wokọ. If the trumpet sound, where shall I go? Se apaini bomwa bisa ho se awieye mreme emfa na wokọ onua hwehwe wagye nkwa na wokra nso be me ma Kristo enni w'anim kan ma Kristo enye wade nyinara onua se wo tie me a sana de bia wo ye no hye ma afoforo nso enya bi Kristo asum dwen kan ne humbambo kan so wonim Kristo a na me kanfo Yesu Kristo ama mprempren kanfo Yesu Kristo ama fi se wo pani mu a wonya ne pa so wo hiani wa asase so na ukosoro na wo rejoice. I think it's better so wo yesikani wa asase so na wo yeah na wo dida na ukosoro na wakokosu and yenye besra wo se hwehwe Kristo wo yosofo wo tie me ne ena no paya wo tie me ne ena wie ya wo tie me ne ena anwumre ya me se sakra na emfa na wokọ awieye mremu emfa na wokọ Kristo onimu wana Kristo onimu unimu Kristo na Kristo onimu unimu Kristo na Kristo onimu unkuko mu asem unimu Kristo Bible se tworo asem no tworo Nyankopon asem no wo kukum sa wo kwa kodi boni a that word asem no be pemo no ajai wo kukum nyame asem no e wo wabrabom nyame asem no e wo wasitram nyame asem no e wo wawiemu nyame asem no e wo wadwuma mu nyame asem no e wo wa asori asafo awuwo mu wiase na obegyeje akasesam ba bisa ho so sorosoro hene no onimu ana ye begyeje post akase bisa ho se Kristo ba emprempren a onimu hwehwe Kristo ono ne han bofo ono ne trene kwan no kwan kase ne de nkufo bebrebe nam so ene wiase afefede nipa benam so bebre nipa bo so nipa ekoso baza kwan hia no nipa kitwa bi ne nam so wonam kwan hia no so na wonam kwan kase no so tetre no so hwehwe Kristo wa hwehwe Kristo men kawanu aduro nsam ho akonfo onua da da do do da 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 di da do da di da da we headmaster wo tie me we ma juma bi pemini mu tie me sa wo beji wo bi wo adwuma je sa won ne da 2009 my kind of baby police my we me bibia meko penini seji so ne me da me se tafia kwa by me ntimi amoso anchan papa say ade ntina wanko me ntimi amoso anchan ne da duma penini seji so obe san mi bibia kwala taji so ne me da na so Kristo ana me nim ni nti onua why Kristo onimu ana se Kristo e ba enne a onimu onua susha chenkwa no na wo kra be me headmaster oni wa famesia mo school mu nyina ahia teachers from my mistress ni na wa from ahia because of we shepos u baba jo bi agisa won ne da hey leba kaya bosukaya no onua hwehwe Yesu di da da de da
Maba magia magavu novi la dozione wanamda magia magavu la odos yo wanamda. Uyo nyomtuni nanso abrabo no nyefe. So nyame ba uni onyame ba onimo ana the Jesus ba onimo the Jesus ba onimo ana we emremo the Jesus ba onimo ana the Jesus ba onimo ana wajiji abodi agazi ori adodo hu azazizu the Jesus ba onimo ana wava bodi agazi adodo hu zoa the Jesus ba onimo ana wama umejirizu ewa baby awuwano wama wanu ewa safu awuwomo ze Jesus ba oni mwana nsem yako babekra o ze Jesus ba oni mwana uso we seamstress Udi opama no apama si unase nanso obi ba bepa no atwa na wamu za Jesus ba woni mwana za Jesus ba woni mwana dekana wo asori na wo fifa nkrofo yire na wo fifa youth wo asori ni za Jesus ba woni mwana enya tight nya offering enya afari a obebo asori na Jesus benimu wo abrabo kronkron a obebo ma Kristo no ena mama Kristo za Jesus ba oni mwana obi agye watra na adwuma mu na wuwia na wuku adwuma no bu adwuma no su za Jesus ba oni mwana uni mo kire mu nsem adechie mu uni ma adechie mu nsem seconds horoni mu seconds mu nsem za Jesus ba oni mwana when the trumpet sounds. Where shall I be when the trumpet sounds? Where shall I be no more? Oh, Father, when the trumpet sounds, where shall I be no more? I'm just shaking kwano na okra be me. Utie meni apa sori amu kenyame asem anya sori ade bia mu gisika fa 200,000 bra na beji oil mami 1 cedi na beji oil na beji akwankyere Kristo ni ho Kristo ni sa solinim Kristo enni sa solinim fa pant bra men hye Kristo ni sa solinim la pakaya bosukaya ma se amomo ye magic no omo dia tani akonyame fie abosofo na tani akonyame fie ene asofo ekitankrante ne na safo ekitankrante de brofom so mo kuma matanfo what a shame osofo wani mo guase mo dia bosom fie mo dia bosom efie no atani atonyame fie what a shame osofo wudi nkrofo yire dikness a wudi nkrofo kune da basu kaya mama de basu ya kaya bosu ya mama le hamasu kaya mama meziri ya wajenkwa na ukra bemi wajia bodin wa sorim nanso suban na wontete ye bi ne enye
Yen kawa asɛm wɔ asafo nim. Yen tuwufo wɔ asafo nim. Ɛmfa na onua wokɔ. Ɛmfa na onua wokɔ. Wiase ne dia so kakra wanhwɛ ya wonkom. Ɛnɛ nkrɔfo a gyegye abɔdin akɛse no. Da da de de da di da o. Eni ni ma da e de do da da. Nkrɔfo a gyegye abɔdin akɛse mo nyina betwa mo kɔ. Aduru me ne oso. Den yɛsɛsɛ yɛyɛ ma Kristo. Den abrabɔ bɛ ne yɛsɛsɛ yɛbɔ ma Kristo. Kristo onim yɛ ana. Yɛnim Kristo na Kristo onim yɛ. Ɛnya atale a ɔbɛhyɛ akɔ asɔre de ne bɛkyerɛ sɛ woyɛ Kristo ni. Nanso Bible ma yɛte asɛ sɛ de ɔsɛ hunamdua no. Na asɔre no hunamdua ne yɛ na asɔre dan. Na de ɔsɛ no na ɔbɛnso bɛyɛ de ɔbɛsɛ ni bi. Onia yɛhwehwɛ Kristo. Ɔne ne nkwa abodo no. Onyame a ɔma pound 5 asu nipa 5,000 yanka nkwala no kra nka ho. Sa wodo ho to sa nyame su a obesiesie obeye oyiye. Twedi ampo nyankopɔ nhyira. Onnomo ɔmmɔ ho ban. Onyu mfiri sumti biara mu. Onyu mfiri atamfo nsam. Onyu de mfiri de atamfo nsam. No mfa wonsi edua esi nso wa na haha empo da biara da. Onyame nya okese. Awieye mremu Yesu onimu ana. Unimu Yesu onimu. Onya kwa asumdwe nkan pepe. Ohwe video ya share ma onua nso nya bi na nkwaje ne nso ne so. Oh Jesus Christ din bambo ne na hombobo enso obi biara so oh Jesus di obe share sa video nyame asumdwe enka no onfiri adom nkwa adom esum bi ati na bra bom biara no nyankopon ema han taw ento oh Yesu din na mbompa